जय जगन्नाथ संकीर्तन मंडली भाई और भौणी माने आपण मो नाम गाउछंती। नाम गाइले प्रत्येक गीतर चारटा पार्ट थाए। गोटे हैला मुख्यांग आ गोटे हैला आरोह अवरोह अंतरा। तेणु चारटा पार्ट रे नाम गाइले नामटी निश्चित सुंदर लागिबो आ लोक भी बुझी पारिबे एटा को गीतर नाम। तेणु चलंतु आज आमे जिबा मणिमा पादे मो घुंगुर दियो बांधी। नाम शिखिबा आपन को पैसा पड़ेनी, फ्री रे बिना गुरु रे भी मो चैनल रो नाम निश्चित भल भाव शिखिबे। चलतु गीतटी हैला मणिमा पादे मो घुंगुर दियो बांधी। प्रथम रे आमे मुख्यांग बुझिबा। मणिमा पादे मो घुंगुर दियो बांधी, मणिमा पादे मो घुंगुर दियो बांधी। एटा हला प्रथम मुख्यांग। नाम गाइबा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एटा हला मुख्यांग। तापरे आमे आरोह आ अवरोह दीटा कथि गोटे साथी रे गाइबा। तेणु करी आरोह अवरोह हला कोन, तुम बिना केही मोर देखिनी मु नाचिबार, तुम बिना केही मोर देखिनी मु नाचिबार, केमिति घुंगुर गला छिंडी। बस आरोह अवरोह। तापर मुख्यांग पले आसबो। मुख्यांग कले कोन ना मणिमा पादे मो घुंगुर दियो बांधी। तेणु करी आमे आरोह अवरोह दीटा को गाइबा, नाम रे गाइबा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एटा हला आरोह अवरोह दीटा गला। एटा पालिया को पाली देबे, पालिया पाली धरिबे। तापरे आपण पुणी मुख्यांग को जिबे कोठी की ना मणिमा पादम घुंगुर दियो बांधी। बुझले की हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सरला तीनोटी पार्ट सरला। आ गोटे पार्ट रहिला कोन ना अंतरा। तेणु करी एटा जो मुख्यांगटा गाइले एटा पालिया पाली नेबे, पालिया को दे देबे। पालिया पाली धरि साला परे आपण अंतरा को आसीबे। अंतरा रे कोन अछि ना सेकालिया कला दियो कलार ठाकुर। तेणु चलंतु जिबा। सेकालिया कला दियो कलार ठाकुर, मुहि तुम देव दासी दासी चरणर, तुम बड़ सिंहार को मोर ए सिंहार, नाची नाची गाउथिबी छामुरे तुमर, श्री गीत गोविंद स्वर सरनी कंठरु मोर, श्री गीत गोविंद स्वर सरनी कंठरु मोर, केमिति घुंगुर गला छिंडी। मणिमा मुख्यांग को पळेले। तेणु करी अंतराटा आमे गाइबा, नाम रे गाइबा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে ହରେ। ବାସ୍ ଏଟା ହେଲା। ଏଟା ପାଳିବାକୁ ପାଳି ଧରିଦେଲେ ଆପଣ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ପଳେଇବେ। କୋଉଠିକି ଯିବେ ନା ମଣିମା ପାଦ ଘୁଙ୍ଗୁର ଦିଅ ବାନ୍ଧି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମୁଖ୍ୟାଙ୍ଗକୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ସରିଲା। ଚାରିଟା ପାର୍ଟ, ଆଜ୍ଞା ଚାରିଟା ପାର୍ଟ ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ପାର୍ଟ ନାହିଁ। ଚାରିଟା ପାର୍ଟ ସରିଲା, ଆଉ ନାମ ବି ସରିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡିଓକୁ ନଜର କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ନାମଟି ଗାଇଲେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ମଣିମା ପାଦେ ମୋ ଘୁଙ୍ଗୁର ଦିଅ ବାନ୍ଧି ହଉଛି ନାମଟି। ତେଣୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମଟାକୁ ଗାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଉପରକୁ ଯିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମଟି ସରିଲା। এই ନାମଟି ଗୀତଟି ଯେମିତି ନାମଟି ସେମିତି ଗାଇଲି ମୁଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଗାଇବେ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏ ନାମଟି ହେଲା ମଣିମା ପାଦେ ମୋ ଘୁଙ୍ଗୁର ଦିଅ ବାନ୍ଧି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୀତଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ମତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ।